أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد بحق مسله كريم وختم النبوة وأرب الأمين لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله شاهد الوعد الأمين السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yari na mo pasampayon mga tay manghud ha agama Islam hatungod sin usulan sin kauhaan sipat iban sin sipat kauhaan. Murah-murahan ha mga kamu nakakita iban sin nakarungog ando kamurakuman imanayma bang magkulang ganapin niyo bang maglabi hilangin niyo bang wa imamo na damikyan niya paamuhan niyo sabab inkitan niyo wajib magpatumtum piatumtumi dain hambuk pahambuk. Insar sila usulun taniyo dain ha usulud din di tanyo na kawaon papuunan tuod, malengkan, doon na sadya habilangan hagitungan niya. Inparmansin Allah subhanahu wa ta'ala, hakalima kul Allahu ahad, dako ni pabisarakato tanyo intuhan tunggal, tupot isa-isa niya. Malengkan, hakabtangan si nga sila makahati bang naisab siya Tuhan bang uway magtuhan kaniya. Nagmungkahi in Allah subhanahu wa ta'ala hahadis niya kudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kuntu kanziyan mahfiyan paahbabtu an uripa pahalaktul halqli kay uripa. In kaaunan ko sa pantun gusi nakatatapuk, mabaya ako magpapanjari, sing kaaunan ko dahin haku baya ko hasupaya in ako kaingatan na doon ha pia panjari ko. Ha mga kahalan nito, in muna pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala halaktu kamin kablu walam yakun sayan pia panjari takaw nakauna dain hakatan uno-uno nagmakna way pa ingkatan uno-uno. Pasungon ta magtuy pababa sabab in mga kaul ini aun kaul di mapatot hipokis di hakabtangan hamayran magmaapman kamo angkan in paglilay amo in pagpalakaron. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala in muna pia panjarin niya awwalu ma halakallahu nuru ilm. Muna in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari siya sahaya nyawa iban ilmu. Malengkan into darajat na sabot hambuok in kaaunan niya. Na lilayon tanyo amoy giulal nur sahaya laong sintausog. Na in nur pag iyanon hadarat pa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy giulal nura ilan nur sahaya timinggil hasaya. In sahaya timinggil hasaya piagyan bang tanyo dihilan tanda supaya biya kugdanan bistahon biya sa pantun sin ilaw yaon. Pag kita tain ilaw yaon na lalaka, sa ing kita tayaon amo ingkas sa sin ilaw, malaingkan aon halawm nalaga.
Nabanghati on in halawm sin nalagayaon in giulal nura ilan nuraon in nalagayaon tubig. Amo yung piagbasa sin kamasan tubig tiyo iban tubig malihaw iban tubig manahot. Amo yung wayroon sa banding in nalaga amo yung giulal nura ilan nur. Aun pag basahon sing kita niyo hakalima. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa jaituni wa turusini wa hadzal baladil amin. In bisarasin ayatini wattini wa jaitun. In tubig ini patindugon sa pantun kahoy. Di hababaw sin dunya hinangon pangagaran. Tiapan jari siya halak na linsana. Pi asani takuim, piapanjari siya dain harahasya sarayaw-rayaw pagpapanjari. Menjari in tubig ini bang hatihon, sar sila sin kitab usuluddin, in tubig ini hahadarat pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, giulal siya upat gulal. Hikaisa, Jat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'alullah. Jat sin Tuhan, sifat sin Tuhan, ngan sin Tuhan, kakahibal sin Tuhan, upat in gulal sin tubig ini. Hadarat sin Tuhan. Doon mayan, hadarat sin Nur Muhammad, in tubig ini, giulal day sab upat gulal, amo inlaw niya napsya salbya maani ma'nawiya. Waluna inggulal sin tubig ini. Menjadi halimatun na siya. Doon na malaikat marina siya pababaw sin dunya. Giulal siya alif lam lam ha bang basahon Allah. Pila na inggulal niya ang putagduan na. Ang pabiutang sero na tampat sujud, hiama niya, giulal seroon napaslapal huruf suara. Ang putag unom na inggulal niya. Natimaytay siya, day na tampat sujud, maun pa antara sindua, kaning, harwa kaning sin mata, dahil doon siya limabay, timaytay siya pasulbi na amuin limaton siya maun pa hadarat hina niya amuin beta sinsara yahruju as-sulbi wa taraib. Hati niya miyangsut in dahin ha sulbi limaton pasulbi. Matukan ina niya. Nakalaton man siya kan ina niya, giula na siya waddi maddi manni manikam. Na kauhaan na inggula niya, ang kanyanan kauhaan sifat dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in nasabutan ni wayroon dito nasabut, parsukuan si manusia sa inasabutan niyo ito amuin parsukuan din hatuhan doon na halawm tiyan iina niya. Doon siya hadarat hi ama niya kapatan tag-upat adlaw. Ang pasya limato na duwarangan maunkan ina niya na niyanan siya roon hadarat hi ama niya kapatan tag-upat adlaw Nur Hayat amuin sahaya buhi. Doon mayan siya hadarat hina niya na ngyanan siya Nur Rahim Muta. Amuin sahaya dain hakasi sintuhan sarta partandaan sintuhan. Hadoon siya hadarat hina niya intubig ini halak na nutpata alakata. Intubig inim limag ang pamiula sa pantundugo. Sumaalakata mudgata pag-ubos in dugo yaon na hinang unod pag-ubos
summa halakna nutfata alakata pahalaknal alakata mudgata pahalaknal mugata pag-ubos siya od ang pasyati mugas sa pantun bukog. Na bihat tumayan doon siya nagdara siya kabuhi kakahibal iban sulig halawm tiyan hiina niya. Ikatusim bulan niyanan siya nur hati amuin sahaya dain hakanyuk-nyukan sin dua bigi atay banghatihon doon haduarangan. Limaton siya hakasi sin dua magtiaon. Ikaupat simbulan niyanan siya nur insan sahaya dain harahasya. Ikalima simbulan niyanan siya nur halim halimullah. Unum simbulan niyanan siya nur tanjir. Ikapito simbulan niyanan siya nur kayana. Walo simbulan niyanan siya nur parisa. Ikasyam simbulan niyanan siya nur hapas. Ikahangpu simbulan niyanan siya nur ahdan ahda ta'atila siratin mustaqim. Sahaya dain hakatunggal sin Tuhan miari pababaw sin dunya magad hadan mabuntur sin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hahangpu bulan na siya inagisin panday bata-bata halawm tiyan hiina niya damikyan usog ka atau babae damikyan niya raisab amu in baita sin doktor bata-bata halawm tiyan hiina niya banghati huntan niyo imbis sarantan niyo mga tuan mga rayang hal singyanan baran at sabab yaon na biyaita hangpu bulan halawm tiyan hina niya hal sin bata-bata. Menjadi doon na siya bata-bata latunun tanyo isab pagabis saratan nyo in kauhan sipat amo na in jasad latunun tanyo isab in hal sinyawa hapasalan masawa impanayma tanyo hatiap-tiap hambuk manusia usug imam babai in baran taganyawa halaw. Menjadi bisaharaon tanyo isab in sipat kauhaan sabab doon tanyo matayma in nyawa amo in nagda sin sipat kauhan. Habay ta sin sara hatungod sin nyawa biyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi. Apabila asubuhon inyawa daakon hipabaysara atau hipabaita inyawa Tuhan in nagpakarajaan atau pakarajaan sin Tuhan. Menjadi in sifat kauhaan wayroon mapatut magtagdapudain hahisiw-hisiw manusia tupot Tuhan in tagdapo. Damikyan niya imalaikat wayroon mapatut tumagdapo sin sifat kauhaan sabab sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natagnaan tanyo in sifat kauhaan nganan hikaysa wujud kidam baka muhalapat hulilawadi si kiamu ta'ala binapsi wahdanya kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam kadirun muridun ilmun hayyun samiun basirun mutakallimun amuyatu ingan sin sifat kauhaan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi in sifat kauhaan na bahagi nagupat. In palsukuan hinapsiya hambuok amuna inujud. In palsukuan hisalbiya amuna lima amuna in kidam baka
Muala patulilawadi si Qiyamu ta'ala binafsi wahdani. Mana kata? Dani. Menjadi unumna. Insuko sifat ma'ani pito kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Insuko himaknawe isab pito kadirun, muridun, ilmun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakallimun. Hatinya insifat kauhaan na bahagi nagupat. Menjadi in suko sin sifat maknawya maani amu in sifat aun jangkaan. In jangkaan atau in hantang in suku sin maani hika isa kudrat kusug marania in magaan in mabugat di na. Hikarwa iradat pagbaya kapagbayaan niya in kaibanan di na. Hikatu ilmu kaingatan niya in kaibanan di na. In hikaupat kabuhi hayat buhi malaikan aun bahasa kamatay niya. Demikian niya raisab sama makarungog sa magkabisura kalam makakaul sa magkaumora basar makakita sa magkabutara kalam makakaul sa magkaumora. Amuyan in suko sin sifat maani aun jangkaan niya amu in piakay taniu bihaun di hababaw dunya. Nah, amuna in kimita ini, amuna in namisara ini, amuna in dumungog ini, nasibo na kita niyo kata. Amuyan in sifat maani di piakay taniu hababaw dunya. Menjadi hikaun pa sifat maknawiya pito amuin sifat tuay na jangkaan kadirun, muridun, ilmun, hayun, samiun, basirun, mutakallimun. In sifat ini amu in sifat pakayun taniu ha adlaw akhirat. Melainkan in sifat maknawiya iba't sin sifat maani sa pantun siya nagbatok-batok. Sadya hambuok daing kaunan niya. Bang siya tumandaw in pangatod sin sifat maani biya na simbihaon ini na bang kiatampanan di makita. Bang tumandaw hapangatod in sifat maknawiya minsan hangibu imbud haut latu Sunda malainkan impangatod ini yari hahambuk manusia angkan manusia rahasia sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyawa ketetapannya magbalik inyawa habis sarasing kamasan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala inyawa rahasia sin Allah subhanahu wa ta'ala hariin nakabutang na bang tanyo lay para na sadya subay na jabis sarahon bang sadya mga bukon uy hariin inakal tanyo wala inyawa tanyo gimua hangka insi dain hapais tanyo hati niya yan doon halaw na inyawa ini dungan kajarisin Tuhan inyawa ini di magkamatay inyawa ini way kahinapusan inyawa ini nakatatapok in Allah subhanahu wa ta'ala naggulal wal awwal wal akhiru wal dahir wal batinu sa kabakan tanyo di magkalakkuan in mga kahalan nito doon hanyawa angkan inyawa andu sarayaw-rayaw sabab di nasayan minsan magkamatay wala in Tuhan nagpaon sibu niya malaingkan bang aon na biya na sing kaaunan niya in iyan sifat niya na habihat to na hantang pagkain niya to na nabisaratan niyo
hala sa tiyo-tiyo ganapan ni rakuman tungod sin sipat kauhan. Biyata sin sara. Bismillahirrahmanirrahim. Apalam yusuru fil ardi patakuna lahum qulubun yaqiluna biha au ajanun yasmauna biha. Uy, kato na kaorasya ako papapasin dunya. Bitangan takaw, ingkaunan mo, bitangan takaw daghal. Iban atay halaw mi pangingat mo, bitangan takaw pangdungog, hipangdungog mo. Isiyon dungogon, iban pikilon bang pamuhon, insarayaw-rayaw Tuhan tuod impikilon. Sabab, imbiasing kaptangan taniw ini mga tuan, mga rayang, ta'ba kumbila wa arapa kumbisipatila. Sarayaw-rayaw na patuhan bang kaingatan in sifat sin Tuhan. Nayari na bisaratan nyo, bang aun magkagad magsukur, bang way magkagad magsukur day sa kami nagpasampay bilang nagpatumtum, hatanda sin kasi dain hambuk pahambuk sabab la yu'minu ahdakum hatta ma yuhibbuli akhihi ma yuhibbali nafsi. Di kita niyo mabilang na marat saya in hambuk din kato tanyo patuhan sehingga in kasita niyo habaran tanyo atay manghud tanyo di mabiya sing kasita niyo baran tanyo. Naangkan ko inigiwa minsan di niyo natay maon bang mayan hikagwa ko sabab inpiagyan ko yari halawng ginhawa ko inpiagyan ko yan halawng ginhawa niyo na pagkasibo in subay sibo in kasi ko kanyo iban sing kay mo angkan inigiwa kung magkagad magsukor di ka mo magkagad magsukor day sabab na manjari pagkain nyawa piyakari na papabaw sindunya wanah pa to hiyuyok na inyawa palawm sin jasad. Paghuyok mo palawm sin jasad na naghambuok na pagwa sin jasad dain halawm sin baran wanah pa to ruhi pil jasadi pagsud na naghambuk na imbaran iban nyawa na pagka nahambuk na hagimwa na timangis na imbata-bata sabab jukup na innapas nyawa yaon na kanya halawm simbaran niya menjadi imbis saratan yun maapa bang hati yun insarayaw-rayaw magingat bang takaingatan suwaita kakitaan. Bang takakitaan, subay ta kakilahan. Bang takakilahan, subay hikatudlo ta, hariin na, iningat ta. Na bang mahati ni mabihato na malengkan, in mapatut isab kitaon. Na hati ni mustitud, iningat tanyo, kaya ingatan tanyo na. Sa kira-kira, minsan ako rin magbayta, in piagbisara ko ini, na bang niyo kihatian in bisara sin naglilingkod ini. Namo na sa ini in bisara. Hindi mo ngugiban sin di ngug amo inambuk manusia nagnyawa iban sin nagbaran. Menjadi in hambuk manusia minsan maglaton na pasalan in waktu di menjadi sa mahabatod. Hanakil balig na kaya ingatan niya na insipat kauhan. Kaya ingatan niya na ingkauhan sipat, ampas siya maghinduan sin maas niya sin rukun hangputag to, bihan in pag-agama pamandu sin nakauna, sabab di kau pasambahayangon, bang in sipat kauhan di mo kaingatan, sabab andu kailo, amu pa kay sabing kaingatan tanyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, misan in sipat niya, di tanyo kaingatan sin niya un, pia pa kay tanyo rumadlaw, mga tuan, maap, ampun, bang in sipat kauhan, iban kauhan sipat, di taniw kahatihan, ampa kita niyo timindog sambahayang, marugtul taniw in kupur, iban sakuto, sabab in agitan niyo,
kita ni. Bukon kay nagi habay taasin kamu mutu kabla anta mutu. Hamaan niyo ba ini mga tuan ha? Pataya in ginhawa mo muna dahin sing kamatay mo. Biya din dagbus pagpatay. Di ko na ilanjar bisara ko sa biya ha ini banghasara hapanay na manamo. Mutu kabla anta mutu man la yamutu wala rafaul haqqa. Lanya pa in kaaunan mo. Hari pamabot in kamatay mo. Bang muri malanyap in kaaunan mo, di mo kabakan in bunal. Manlam rapaul haka pakad kapara bilhaki, bang muri kabakan in bunal, nakupul na kau patuhan sa mata-mata. Sabab nangakukaw kay mo. Ubos ang pakaw mamisara sambahayang wala hawla wala quwata illa billahil aliyul adim. Atin niya ini kawayro untod kapatot. Pag ubos umiyan kaw, ako in nagsambayang nyawa ko, mata ko, pangutod ko yato impyagyan, simak ko to. Kulon minin inallah pamungan in kataan hatuhan. Nabang muhi ka uli, hakataan in sipat kadim, pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na kaunan mo na mga tay manghod. Hisiw baha intag kaunan, inasabot taniw dahin sing kain na aun kapatot sing pagkamano siya, wayroon mga tuan, mga rayang na pagkasya. Akil balig na, hibalik tamat to. Mga di na siya sinrukon hang putag to, na kaingatan niya na inrukon hang putag to, na pag-ubos, ang panya asubuhon imbaran niya, tumindog na kau sambahayang, kabawbugan mo na. Sa hingga hibaran, di umian, kabawbugan, di yan sumambahayang. Sabab, mahunit bang kita nagsasambayang na pag-ubos ang pagkita magmasyat. Nain mga nakaw na, bang nagsasambayang na, ando, pangandulan na inlupa bay mo, in anak kasawa mo. Hawak to bihawon, map, muna marika ko, ayaw ka mo mangandul na. Sabab matao din nagmanyatakan, guro na sa jahil pa. Maap, kulil hak walau kanong mura piso tanakban. Ipabisara in kasabunalan, minsan masakit, dunggon, atau mapait, minsan halauman, sin sultan dakulak. Na, kiingatan niya maya, inrukon ang putagto, inrukon hang putagto, mga tuan, mga rayang, piagjanjian sintuhan iban nabi, hakapagmerad niya, hang karomang kadlaw hang putag piturakaat bisara janji innara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaingkan himantang inrukon ang putag to di matong sinsuwo in Nabi Muhammad pag-abot luhol naghindo in Jibril alaihi salam ha Nabi Muhammad upat karakaat luhol minoy nagbalik ng hindo upat karakaat asar minoy nagbalik naghindo sin 2 rakaat maghrib, minoy nagbalik, naghindo sin 4 rakaat isa, minoy di matong gimuay pajar, naghindo sin sambahayang subo rakatay ni 2 rakaat, hangpo tag 7 karakaat inhindo sin Jibril, hanabi Muhammad, hangkarom hangkadlaw, Tuhan in nagdaak, ha Jibril in naghindo ha Nabi Muhammad, hisiw kato tanyong manusia mapatut mga mindahihay ni. Bang siya Islam, di niya manjari pindahan, di niya manjari ganapan, di niya manjari hilangan. Malaing kambang siya manglarak agaman na bilang na sabi nito. Na doon man, rukon hang putag to sara sintuhan. Aha, hisiw in nagkalakwan. In nagkalakwan sin rukun hang putag to nyawa. Sabab in sipat kauhan na bahagi na kahangpo tagto. Wujud kidam baka muhala patulilawadi si kiamu ta'ala binafsi wahdanya. Kudrat kadirun iradat muridun ilmun hayat hayun sama samiyun basar basirun kalam mutakallimun sifat kauhanin nagkalakwan doon
haro ko ng putagto na insipat hatuhan isi yung nagsambayang. Na manjari mga tuan, mga rayang, in nagsambahayang ini, ija akimisala gaibulana. Apabila kau timindog na sinsambahayang, amo na yan ingkalanyap mo, kaaunan na yan sintuhan. Na manjari hisiw na yung simambahayang yun. Bang ikaw yung simambahayang kupor. Banglaw mo ba't ikaw sa kuto? Sa bangdain hatuhan kataan, inagkalakwan niyon, ampa mo na agad in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yaon na kao si mambahayang, aha, marayaw. Ingkaul pi ilmu asambahayang. Di kita niyo hababaw sin dunya, timindog si mambahayang, ahaya tajallahu li ibadi pirjanna, timajalli intuhan nag-ibadat di hababaw dunya palang sin surga, aun Tuhan kita taniyo nag-ibadat di alam masjid, hisiyong kita. Amusayan in piyagtian, bang tupot na inkatan, ha Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na inkaaunan mo, hapanay mo, minsan ain hang sulag bahibo. Na paggayaon timindog na, insambahayang as-salatu jatil abdi wasipatil ma'bud. Insambahayang pagginhawahan, sin naghinang pagsipatan, sin nagtuhan nagdaak naghinang. Pagka timindog na, naghinang sinsambahayang, di hababaw sin dunya, na timindog isab haalamul barsak ng limilingkod ha bangko bulawan nagsisinglab di mapandang insahaya sabab insambahayang as-salatu nurun insambahayang yan sa lago-lago sahaya. As-salatu bainal abdi wa rab, insambahayang yan, pasupatan, sin himinang, iban sin Tuhan niya nagdaakkan niya naghinang. As-salatu misla sajarati wa samaratiha, awaluhum itakun minan nar wasani, yadulul jannata wassalisu hariyatur rahman, insambahayang yan, sa pantun kahuy, timindog tu imbungan niya, in karayawan niya, imbungan niya hambuk mabuga inarka, in hikarwa bungan niya, hikasud surga, in hikatu bungan niya, hikapagbak, iban sin Tuhan Rahman. Aha, in kita niyo bariman, in mga sila bariman, oh hay, nagsambahayang dumadlaw kailo, ahayat to isabing tutungbasan sin Tuhan nang hihinaglaw singkwan naglilingkod habang kubulawan di nahikasipat di na mapandang di nakugdanan darajat inhalka niya sabab darajat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habihat to na in kahalantan nyo halaknal insana pi asanitakuin pia panjari dain harasya sarayaw-rayaw ha, isin nasabot baran, summaradadnahu aspala sapilin. Pag umusampay tukbo palang sinarka, may taisabati tukbo, na hiutok mo. Si marang inlali niya bang hababaw diha katauran, sa pagkatupa Manila, halap pa sa buwangan niya, to halam diskuhan. Ang kanna na may ta, insara, apabila kau sumambahayang na, inna salata tanha anil pasai wal munkar wa zikrallahil akbar. Sa bunal tuod bangkaw nagsasambahayang na, subay na tuod puun mo ingkatan sinhinang mangi, panumtum mo na yan patuhan sa lago-lago.
Uno inkignot kahibal sin ikaw matug magbati pakain kau manglunsulan hakatan sin kakahinang marayaw inian panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaingkan bangkaw himinang sin mangi amuyan impamugtuhi mo sin panumtum mo pa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatumpo padiskuhan yaon marayaw imbyak pagpansak-pansak tanyo malaingkan lumakso isab inlo paragbos mo den haalam mo basak matupaalam mo gasak palawom sinarka maglangoy dito magsilawak aroy masakit pakarayo sandalibaran kakahinang musad angkan na in kita niyo ando bang tanyo mapangayo iwan kasandalan tubusun tanyo tuod in kakahinang mangihiig na magsukol na kita niyo patuhan uno-uno na imahinang-hinang tanyo marayaw in iyan bilang na hinang pakarayawan angkan na biyeta pag-ubos si tukbo palawom sin apinarka jahanam illalladina amanu wa amilus lihat na amo isabin nagparat saya himinang si marayaw na pasurun pasulga amoy sarayaw-rayaw wayroon na atin niya biya angutun isin kasanangan. Manjari mga tay manghod ha agama Islam. Muramurahan halas sa tiyo-tiyo kaptangan tiyuk na mo hinangon panumtuman na ganapin ni rakuman atau hilangin ni rakuman atau pagugdanan ni rakuman na sibu-sibu kita niyo amuin maglawag pakanya amu rakuman in sara bang hatihon mga tuan di tu pun in sara hibukis habya ini bang way irmo niya di isabto pun in irmo bang way saraknya. Amu saja in irmo. Al ilmu haja wa inun wa minta hakus soal. In ilmu suway hajatun asubuhun maun panakaingat. Ampa kita niyo maitong indallahil Islam sa bunal patuhan. Malaingkan, bang hibuang saraw ha mga biya, haini intungod sin irmo atawa manawag kita manghindo na kita na yan impiyagyan indan nasir Islam nagsaitanan. Na murah-murahan mga tuan, mga rayang, mangayo kami ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala mahulikan niyo murah-murahan amuin kabogbugan tanyo impamaita kato tanyo sa kabilang Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladina amanu taqallah hatta tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamu mga namamarataya pagmabuga kamu sinsaray sa bunal pagmabuga malaingkan ayaw tuod kamu abutan sin kamatay sa hinggaing kamu bukon halauman sin likusan sin ka-Islam hapuas din dito na mangayo pa kami sa maap kaniyo amin hanakarungog iban na kita waba'du wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tubuntan aja di tanay katutod parol